বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আইলান্দে অনারার ভাই মাওলানা আবু আনাস আরকানি মুদিরে মাদ্রাসা আমদাদুল উলুম আজিয়া অনারার মন্তব্য মুক্তাসর হাদিস শরীফ লের হাজরি আশা করি অনারা যেদুন রোহিঙ্গা ভাই বন্ধু আর আস বেগুনে শুনিয়রে আমলের নিয়তে শুনি বেগুনে আমল করিবা বলে আল্লাহ তাআলা বেগুনের রে আছে হালা আস্তাতে শুনি আমল করিয়র দুনিয়াতে জান্নাতে বনি যাই পারিবা তৌফিক দান করুক। হাদিস শরীফ লে قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله أو كما قال عليه الصلاة والسلام। जनाब रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस पाक मर बयान कर दे इन्ना फिल जसद मुज़गा जिस्म हमारे पूरा जिस्म हमारे इंसान तो कन गुस्त टुकड़ा से गुस्त टुकड़ा यहाँ अंदर तुम्हारे बाला तागिबो ठीक तागिबो गुस्त टुकड़ा यहाँ अंदर तुम्हारे सही सलामत तागिबो पूरा जिस्म आका गुरा पे गुल्ला ठीक तागिबो सही सलामत तागिबो। वइज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लहु जब तुम्हारे गुस्त टुकड़ा यहाँ फसाद हो जाएगो खराब हो जाएगो ठीक न तागिबो तुम्हारे पूरा जिस्म आका गुरा ठीक न तागिबो। अला वहियल कल्बु गुस्त टुकड़ा यहाँ की एहन एकन गुस्त जियान जरिया पूरा जिस्म बाला तागे जियान खराब होले पूरा जिस्म खराब हो जागो यहाँ नले गुस्त यहाँ पावर कैपेसिटी बेसि नने टुकड़ा यहाँ की यहाँ नजरिया पूरा जिस्म ठीक थाकर पुरान देवी जिस्म खराब हो यहाँ नोरे निर्बल यहाँ नोरे दारमदार। अला वहियल कल्ब यहाँ नले कलब कलब जब तुम्हारे मंशर बिगड़ी जागो कलब जब तुम्हारे पल्ली जागो कलब जब तुम्हारा खराब हो जागो मानुषी बात जैतून खराब আছে বেগুন করিবারে জেতুন খরাবাত আছে বেগুন করিবারে জেতুন ওয়াহাইয়াত আছে বেগুন করিবারে কলব যে তোমার ঠিক থাকিব কলব যে তোমার সহি সালামত থাকিব কলব যে তোমার শুদ্ধ থাকিব এত নম্বরে মানুষই ভাই জেতুন শরীয়ত বিরুদ্ধে কাজ করতে যা বেগুন বাধা দিব বেগুন তো বাঁচি পারিব। আল্লাহ এক কলব দিল नियत ज्ञान और तुम्हारा आरा सही तरीका रोजू सही रास्ता रोजू फिराई दियो आर जेदून हस करबार पहला वाला से बेगुल सही नियली बुझ हेवत अल्लाह आरा तू नियतरे दिलरे बेशी सही तरीका ले इस्तेमाल करिबार चेष्टा करा उरिबो नियतरे दिलरे बेशी सही भावे चलाइबार फिकिर करा उरिबो। अल्लाह पाक तबारक तआला मरा ननारे फत्ति जनरे ए दिल नियत कदी आनरे हमेशा आखिरतर तरफ दियो रे अल्लाह रसूलर तरफ दियो रे आखिरतर हाज करियो रे दुनिया तु जन्नत बनि जाय हरिबात तौफीक दान करक आमीन। अस्सलामु आलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।